before. Ayan siya guys. Oh, grabe. Super matted. Ayan oh. Singalupot. Home service ito sa Bulusan. Sa tapat po ng PIMSAT Colleges. Ayan po, PIMSAT Colleges yung mga estudyante. So meron pa pong isa dito na i-groom namin. Ito, singalupot batya. Nani, likas yun lang, no, antoy na bagod si Kara. Linis ang minmarakpya, wala ni Golden. Ito naman yung Golden. Guys, bali-bali dyan pang groom namin. Diyan kami pirag, bato-batal. Yabe uno na. Singalupot, full shift na to guys. Yung naalis ko guys. Super kapal. Yan oh. Kapal. Grabe. Ball guys. Yan. Next na po ito. Yun. Start na po namin yung isa. So, buhol. You know, yung kaninang matad, guys. Suka. Napit na siyang matapos para. Anak nila kasi wala pautak sa limang. Kaya makanak ay naman yung pagay pautak yung sinunod ba. Kung may mga aso kayong mga supermarket, wag po kayong mahiyang magtanong. Pwede pa po yan kahit sobrang mat na mat. Yun lang guys. Yun, ayun na. Liliguan na po namin guys yung Shih Tzu na yan po. Thank you. Ayan, basic sanitary na kami guys. Tapos na po yung dalawa. Ayun po yung dalawa oh. Ayun sila, si tatay. Tapos na yun, next na po ito. Golden Retriever. Ayun, napaliguan na po yung Golden Retriever po natin. Bat and blow naman na po yung next. Waran na po ng aking bayaw. Na bat and blow na rin po yan. Na nail cutting na rin, na toothbrushan na rin. Nalinisan na rin yung kanyang tainga. Pamamagay na lang namin. Golden Retriever po yan guys.